Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Setyembre 27, 2025. O karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni San Vicente de Paul. Si San Vicente de Paul, siya ang founder sa kanibataong Congregation of Missions or mas naila nga Vincentians. Sa atong lokal nga simbahan, naman po tayo mga contact no sa mga Vincentians, especially nga tuang kanhi nga Arsobispo, usaman siya ka CM or Vincentians. O pipila usab ka mga parokya, mga mission stations kaniadto sa tuang Archdiocese nga ang naghawid mauman ang mga Vincentians, no? Gani karong adlaw piyesta man sa parokya ni sa Quasay Parish sa San Vicente de Paul diya sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Ozamis City. Nya ang ilang padrikura mao si Reverendo Padre Victor Sereno. Busa sa tanan nga mga Vincentians, sa tanan nga parokyano sa San Vicente de Paul, Quasay Parish diya sa Tinago, Dakbayan sa Ozamis, ug ngadto kang Reverend Father Victor Sereno, happy fiesta kaninyo karong adlaw. Dako nga kasaulugan sa pagmaya mao ang fiesta sa inyo ang patron si San Vicente de Paul. Dili ako makaadto sa misa konselebrada diya sa kapistahan ni San Vicente de Paul sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Osamis, tungod kay karong adlaw usab na ako'y fiesta mass didto sa Riverside, Migpangi. Kay kapistahan po nila. Actually, ang nilang patron, si San Lorenzo Ruiz silang kapilya. Unya kay ug mga adlaw dili man pwede sa masaulog kay sa balaod sa liturhiya mo take precedence man no ang kaning Sunday kaysa fiesta sa patron. Tungod kay ang Sunday mao man siya nga ang commemoration no. Mao man siya to ang adlaw sa pagsimba, unya Lord's Day adlaw man siya sa Ginoo. So mas taas siya no kung maghisgot og ranggo kaysa fiesta sa patron. Muna nga, instead of celebrating the feast days niining kapilya ni San Lorenzo Ruiz sa Riverside, Migpangi, so amo siyang sa ulugon karong adlaw sa may alas 8 sa buntag. Busa dili gid ako makaadto sa misa konselebrada diha sa Tinago mo sa Father Victor o mga parokyano diha sa Quasay Parish sa Tinago. I'm sorry kaayo, although dili ako uban ninyo physically, but kanang uban ako kanindiya sa kasing-kasing sa pagsaulog sa kapistahan ni San Vicente de Paul. Viva San Vicente de Paul! Ngigsuon, gusto din po ko nga magpasalamat no ngadto kang Mami Dithma Vallie tungod kay kaghapong adlaw no naghapit siya og pizza diri sa rectory ni sa parokya ni San Vicente Ferrer dinhi sa Bonifacio. Salamat kayo Mami Dithma sa katong pizza nga imo ang gipadala. Lami kayo na pizza no. So salamat kayo. Unya mga igsuon, ako dai pod nga pagtimbaya no sa tanan nga naminaw karon kung asa gid maabot ning ato ang Sibya, especially diya sa Lanao del Norte no, sa Lanao del Norte kay katong maabot man atong Sibya diya sa kuan sa usa ning unahan sa Bacolod, murag sa Bacolod maabot gid sa klaro kayo sa Bacolod kani ato ang signal no sa DXDD diya usab sa Maigo, diya sa Tubod, diya usab sa Maranding maabot siya ug sa more part usab sa Zamboanga del Sur maabot siya ug sa Zamboanga del Norte perhaps maabot. So greetings sa tanan no, labi na sa ato mga suffragan dioceses sa diocese sa Iligan with Bishop Joey Ramirez the third, ngadto kang sa Bishop sa Diocese of Pagadian kang Bishop Ronald Anthony Timoner, sa Bishop sa
kani bitaong dipolog si Bishop Severo Caermare, ug ngadto sa Bishop sa Prelatura sa Marawi si Bishop Edwin de la Peña. Maayong buntag kaninyong tanan. Maayong adlaw. Igsoon ning adlaw nga Sabado arita sa tuang ebanghelyo nga ato ang pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Ug nahibulong ang tanang tawo sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tawo sa tanan nga gibuhat ni Jesus, mingon siya sa iyang mga tinud-an, "Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tawo itugyan ngadto sa gahom sa mga tawo. Apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini, ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga." Ngayon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ang atong ebanghelyo karong adlaw atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas unya kapitulo 9 bersikulo 43 hangtod sa 45. Unya sumpay ni siya sa atong ebanghelyo kagahapong adlaw, although ning laktaw laog pipila ka mga bersikulo. But ang atong ebanghelyo karong adlaw o ebanghelyo kaghapong adlaw gikuha diya sa kapitulo 9 sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Din atong nadungog for the second time nga diin gisulti ni Jesus unsa siya nga klase nga pagka-Mesiyas. Kung nakahinumdum ta sa kung gipaambi kaghapon, yesterday sa tong ebanghelyo gipadayag ni Kristo nga siya usa ka Mesiyas ang gipadala sa Dios. O kini nga Mesiyas is a Misaya nga mag-antos, magsakripisyo, patyon, isalikwa siya sa kadaghanan, patyon siya, apan the third day, mabanhaw siya. So muna siya ang pagka-Mesiyas ni Kristo. O karong adlaw na usab mga igsuon, diya sa ato ang ebanghelyo, ato na pong nadungog nga si Kristo, iya na pong giistorya for the second time nga ang Mesiyas, kinahanglan gid siyang itugyan ngadtos gahom sa mga tawo. Ug niana mangigsoon ang mga tinun-an, wala nakasabot sila niini, and hadlok pud sila mangutana kang Hesus mahitungod niini. Ug sa atong pagpamalandong karon mga igsoon, pipila ka mga punto nga angay ginato nga kana bitawng pamalandungan. Una kaning giingon ni Kristo dinhi sa tuong ebanghelyo. Ingon siyang ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang anak sa tawo itugyan ngadto sa gahom sa mga tawo. Alang kanako strong statement ginigikan kang Hesus nga gisugdan niya sa usa ka pahimangno nga dili malimot nga ang anak sa tawo itugyan sa mga anak sa mga tawo. In other words, si Hesus nagsulti sa iyang mga apostoles nga dili kamo malimot nga ang pagsunod kanako kabahin kayo diha ang pagsakripisyo. Kay sama nga ako nagsakripisyo, kamo usab nagsakripisyo. Ug mao kini atong hinumduman mga igsoon ko ni Kristo. Kay usahay ra bas kinabuhi sagad sa ato ang kinaiya or murag common bitaw sa ato ang trait nga kana bitawng malimot ta nga kabahin day sa kinabuhi sa pagkasumusunod ni Kristo ang mga pag-antos, or pwede pud siya ato siyang i-reformulate nga mahinumdum lang ta sa Ginoo kung naay mga pag-antos. Mahinumdum lang ta sa Ginoo or mas masuod ta sa Ginoo kung naay mga problema. Mas masuod kita sa Ginoo kung naatay mga bugat nga kasinatian sa kinabuhi. Pero kung ana kita sa kahayahay, malimot ta sa Ginoo. Kung tubago na gani sa Ginoo ato mga pag-ampo, malimot ta sa Ginoo. Unsa ditong paglantaw sa Ginoo mga igsoon? Vending machine. Nga kung nata panginahanglan, muadto ta, unya kung makuha nato, mulakaw na pud ta. Di ba? Kung panahon sa mutake sa exam, grabe gyud, luhod gyud. Kada bang sa licensure examination, no? Luhod kita sa Ginoo. Ana mga nangaliw po nga ana itong makapasar, unya magpaampo kita sa pari, nga Father, please pray for us. Ana niya magpa-blessing ta. Unya magpatahal pagid sa pari, no? Ang pari pagid mutahal sa lapis. Mutahal sa lapis, no, para lang makapasa bang kanang naningo ano kabahin sa pagpangayo sa Ginoo nga makapasar. So ang pare gipatahal pa gyud sa kaning lapis. May mga butanga kay
Pagparehag man naging kakita, nangaliw po kita sa Ginoo, nakita wala kita mabuhat kung wala ang Ginoo, maayo man eh. Pero ang question is that kung nakapasar na, asa naman? Wala kay balo nga wala nagpasalamat na sa Ginoo. Before sa exam, suod kay sa Ginoo. Duol kay sa Ginoo. Nagpaampo, nangilayupo, luhod-luhod, hilak-hilak, apil pa ang pare, gipatahal sa lapis. Pero inighuman na gani unya nadawat na dayon ang results sa examination. Nakapasar gid siya. Wala na ning balik sa Dios. Mao na ako mangigsoon nga kanang bitong ato ang gi-reformulate gamay ba ang punto pamalandong nato karon mga igsoon. Kita ang malimot gyud. Nga nagid ang Ginoo, di ta malimot ba nga kitang tanan kana bitong ang Ginoo perminte ginato na siyang duolon. Kay dinhi miingon sa atong ebanghelyo nga di ta malimot nga siya nga anak sa itugyan gihas anak sa mga tao. In other words, dili ta malimot nga kabahin ang sakripisyo sa atong kinabuhi. Pero usahay, masuod tas Ginoo kung naatay mga angay nga isakripisyo. Masuod tas Ginoo kung naatay problema pero wala gani malimtan nato ang anak sa tao nga mao si Jesus. Nalimtan nato ang Ginoo. So kana mga igsoon, at all times let us remember the Lord. Let us not treat the Lord like a vending machine. Nga moadto lang taniya kung naatay panginahanglan. Kanay pod pastoral nga aplikasyon mga igsoon. So sama po ni kanato usahay nga moduol kita simbahan kung naatay panginahanglan, kung magpabunyag na ta, kung magpakasal na ta, unya after na to makuha, after mabunyagan, after makasal, wa na. Ning biya sa simbahan, wa na day nagpakita. Di na magpakita sa kapilya, di na mo apil sa gagmayng simbahan ng katilingban, sa mga prayer meeting sa GSK. Pero kung kamulong pa gani, active kayo, mo pa'y unang moabot. Abdik pa kayo mo dala og snacks. Pero wala na, aasa minghoy. No? Nabitaw, kani ako manang ipaambit ng istorya sa ako ang mga humiliya din, labi na din sa parokya. Nanay usa ka pari ba nga nagproblema sa iyang rectory. Tungod kay sa rectory sa pari, daghan kay mga ilaga. Libog siya unsaon niya pag sulbad kini nga problema. Kay di naman sa katulog sa maong ilaga kay banha naman gyud kaayo unya na nadangan naman ang iyang mga kabtangan. Sumunang mi-share siya sa iyang kaubang pari. Ngining maong problema niya sa iyang rectory. Unsaon niya ang maong rectory? So ang giingon sa iyang kaubang pari nga, sayon na ra na brad oy, bunyagi ng mga ilaga. Kay after mamunyag, manglakaw mo na susama sa tong mga sakop. Well, dili siya kanabitong dili man pwede bunyagan ang hype no kay ang sacrament of baptism alang lamang sa mga tao pero it teaches us a kind of truth nga mo na after nato makuha ang gusto nato mawala na dayon ta, mahanaw na dayon ta, dust in the wind na dayon ta, gipalid na dayon ta sa hangin. So kana mga igsuon nga di ta malimot niya na no, di ta malimot nga kung anak sa tawo magantos pud ta. Pero mao lagi na makadumdum ta sa Ginoo kung nagantos na ta. Kung wala gani, wala gid ta ang Ginoo, mura ra siya idea nga relative nga ako okay na ako wala ko pero ikaw ug naa ka del okay ra pud nimo. So kana siya mga igsoon. Ikaduhang punto mga igsoon sa tuang pagpamalandong karon mga igsoon dinhi atong ebanghelyo kining gistorya diri sa katapusan nga nahadlok ang mga tinun-an pagpangutana mahitungod nining butanga. Nahadlok sila mga utana unsay pasabot ni Kristo nga ngano man nga ang anak sa tawo kinahanglan gid sa itugyan. Nahadlok sila mga utana unsay pasabot nga si Kristo kinahanglan nga isalikway, magantos, patyon siya sa kadagkuan. Pero mabanhaw man siya after 3 days. Well, mga pangutana kita, nganong nahadlok man ang mga tinun-an? Sa akong pagmalandong, nahadlok sila nga makabalos sa kamatuoran. Or mahadlok ba sila nga makonfirm nga tinuod gayod nga magantos si Kristo? In other words, ang mga tinun-an nahadlok sa kamatuoran. Unya kung mahadlok ka sa kamatuoran, mao na mahadlok man ikang istorya. Mahadlok na din kang mangutana. So true sa atong panghitabo sa ato ang nasod karon. Mao na maglikay-likay na dayon kay nahadlok mas kamatuoran. Biyahe-biyahe dayon kay
nahandok mas kamatuoran. I know nga kabalo mo sa kong istorya, no? Especially nga na ang hearing sa Blue Ribbon Committee diya sa tuang Senado. Ang naghang mga personalities ang na-involved. Napipila ni ini, wala din Kay, na. Kung hadlok ka sa kamatuoran, kung mahadlok ka sa kamatuoran, ang atog yung immediate nga reaction is to flee away or kanang dili mo tingog, mulakaw, dili mo tingog. Susama sa mga tinun-an sa ebanghelyo karong adlaw, wa sila nangutana kang Kristo unsay pasabot niini kay nahadlok man sila sa kamatuoran. So in a way murag ning palayo sila kang Hesus. Wa sila ning duol kang Hesus og nangutana unsay meaning because they are afraid of the truth. And so they step back. So kung mahadlok kita sa kamatuoran, ang indicator diay kay or ang consequence diay kay mo flee away kita. Hinaot mga igsoon, no, atong iampo kini ato ang nasod karon sa Pilipinas. Hastang paita, no, maminaw ta sa news nga dagko kayog tax nga gibayran, no, kita. Labi na sa mga teachers, dagko kayog tax ang mga teachers. Pipila pod sa tuwang mga employers, dagko kayog tax ba. Unya mao na resulta hastang paita, no. Nga, for example, ang teacher mag-tax og 5,000. Dako ba ka ng 5,000 monthly? Unya palit na lang taw na og good 2 ka sako na or 3 ka sako nga kaning humay. Unya kung family of 10 mo, so dako na kasag tabang sa inyong konsumo for the whole month. Nya part magid sa sa obligation nga mo bayad og tax, so gikaltas pero sayang kayo gumikan sa nahitabo. Well, again, let us continue to pray and then let us do something with this, no? Let us also let us not cease in praying nga kanibitawng sa tagtuani masulbad kini siya, and then let us do something, no, sa tong social media. Pwede mo ta mag-share og mga contents pero katong utang mga legit og dili mga fake news nga contents regarding this issue sa tuang nasod karon kay makaguol gid siya, no, makaguol gid siya. Especially ba ang mga napektahan kay ato ang mga igsoon nga mga farmers sa umikan sa baha, no, dako sila punan pero gidawat lang sa baha. Sige lang mga igsoon, we know that vengeance is not ours, it is God's, but we know that God is not blind sa mga injustices nga nahitabo sa kalibutan. Mga igsoon, din nila kukutob sa kumalandong karong adlaw ning adlaw nga Sabado, September 27, 2025. Duha ka puntos akong kung gipaambit. Una mga igsoon, nga di ta malimot sa Ginoo, sa anak sa tawo, o di ta malimot nga kabahin sa tuang pagsunod kang Kristo ang sakripisyo. Di po ta malimot sa Ginoo kung kita nagsakripisyo. Kay tendency na to, mas masuot ta sa Ginoo kung naate problema. Pero kung wala tay problema, layo kay tas Ginoo. Ikaduha mga igsuon, dili ta nga mahadlok sa kamatuoran. Kay ang tawo nga nahadlok sa kamatuoran, mo step back na siya. Mahadlok siya mo confront sa kamatuoran kung kana siya anaa sa sayo. So let us not be afraid of the truth. Let us face the truth because the truth will set us free. So, kana na may igsuon, ang maayong balita nga ang pulong sa Ginoo ang ginatong paminawon, pamalandungan ug dal-on diha sa pag-ampo. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Ngigsuon uban sa pangaliya sa atong mahal nga patron nga sa atong mahal nga inahan nga gisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, mag-amping ug ki Dios li siempre bendiga.